toma assento en el nombre de Jesús. En el libro de Ageo, ¿qué se llama? Ageo 2:9. Dans le livre d'Agé 2, verset 9. Tiene que leemos de 1 a 9, pero 2:9, perdón. Tenemos que leemos desde el versículo 1, pero por tiempo cada uno por favor lee en su casa. On devrait lire du verset 1 à 9, mais par rapport au temps, on va lire seulement le verset 9. Pero en el 9, Et au verset 9, él dice que la gloria, por favor léelo. la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, Amén, ha dicho el Señor de los ejércitos. amén, Y daré paz en este lugar, amén. dice el Señor de los ejércitos. Aleluya. Hoy, y estoy aquí para declarar a la iglesia lo que Dios tiene por su iglesia el año que viene. Aujourd'hui, je suis là pour déclarer à l'Église ce que le Seigneur a prévu pour elle, pour l'année qui arrive. Dios ha dicho que el año que viene, 2021, es el año de doble bendición a su iglesia. Le Seigneur déclare que 2021 est une année de bénédiction pour son Église. El año de doble bendición a sus hijos. Une année de double bénédiction pour ses enfants. Como este año que está terminando, Comme cette année qui se termine, Dios ha dicho a nosotros a través de Isaías 43, versículo 19, le Seigneur nous a dit au travers d'Ésaïe que Él hará nuevas cosas. qu'il fera des choses nouvelles. Y la verdad que Dios ha hecho nuevas cosas en la vida de estas iglesias. Et il est vrai que le Seigneur a fait de nouvelles choses dans la vie de cette Église. Y más especial mi vida. Et plus spécialement dans ma propre vie. Porque por eso digo que por tiempo no va a compartir todo el testimonio hasta el día 31. Parce que par rapport au temps, je n'ai pas partagé tout le témoignage que j'avais. Porque hay algunos leyes que están aquí en España, Parce qu'il y a certaines lois qui sont ici en Espagne, pero porque Dios me ama, mais parce que Dieu m'aime, la ley cambia en favor mío. la loi change en ma faveur. Pero espera hasta el día 31. Il faut attendre jusqu'au 31. Por el tiempo. Cuando Dios habla, hecho. Quand Dieu parle, c'est réglé. Él dice que Él hará nuevas cosas. Et il dit qu'il fera des choses nouvelles. En 2019 que está terminando. 20. ¿Cómo? 20. Perdona, 2020, perdona, que está terminando. En 2020, l'année 2020 se termine. Y allí en el 2021, Et là, ¿Dónde en vamos? 2021 où on arrive, Él dice que Él haya de doble bendiciones. et le Seigneur dit qu'il a une double portion de bénédiction pour nous. Por eso le digo que mira, la gloria del año que viene C'est pour ça que je vous dis que la gloire de l'année qui vient está mucho mayor, que va a estar mucho mayor más que este año. sera bien plus grande que celle de cette année. ¿Cuánto creen? Combien le croient? Todos los que dicen amén. Si vous croyez, dites Amen. Amén. Tanto iglesia y tanto los hermanos. Comme pour l'Église, comme pour les frères. Pero hay pasos lo que tenemos que hacer. Mais il y aura des étapes à accomplir. Por eso, pastor ha dicho que el año que viene tenemos que hacer 21 días de ayuno. C'est pour ça que le pasteur a dit que l'année qui arrive, nous devrons faire 21 jours de jeûne. Yo creo que vamos a empezar, pastor, se va a declarar, pero yo creo que vamos a empezar día 11 hasta día 31. Je pense que nous allons commencer du 11 au 31. Para cumplir esos 21 días de ayuno. Pour faire ces 21 jours. Como hacemos el mismo año que está terminando. Tout comme nous faisons cette année qui se termine. Como yo digo, ayuno es para ayudarnos y fortalecernos en el Señor. Comme je l'ai dit, le jeûne est fait pour nous aider à nous fortifier dans le Seigneur. A lo mejor hay algunos que no pueden esperar todo día hasta las 6.
Peut-être que certains ne peuvent pas jeûner toute la journée No pastor, jusqu'à 18h, aunque hasta las 2. même si c'est jusqu'à midi. Lo que más importante en ayuno es para orar y leer escritura. Ce n'est pas grave car le plus important en temps de jeûne, c'est lire la parole et prier. Amén. No voy a hacer eso tanto porque en la semana que viene ya enseñamos cómo se ayuna y cómo tenemos que tener más beneficios de ayuno. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque la semaine prochaine, nous verrons comment, en détail comment rentrer vraiment dans le jeûne et avoir vraiment la faveur de Dieu durant le jeûne. Pero de hoy, ¿qué 2 o 3 cosas que tenemos que hacer para que cumplir palabra del Señor, de promesa del Señor en nuestra vida? Aujourd'hui, nous allons voir 2, 3 choses importantes pour remplir, pour faire la parole de Dieu s'accomplir dans nos vies. Biblia dice en Mateos capítulo 6, de 30 hasta 33, La Bible dit dans Matthieu, chapitre 6, versets 30 à 33, o hasta 34, au 34. pero vamos a 33 por tiempo. Mais on va directement au 33 par rapport au temps. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero dice que primeramente buscamos reina de Dios y su justicia. La Bible dit, premièrement, de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Primero buscar cosas de Dios. Premièrement, chercher les choses de Dieu. Pero no otra vez, nosotros estamos buscando la comida primero. Mais comme d'habitude, nous cherchons le repas pour notre ventre en premier. Estamos buscando nuestra educación primero. Nous cherchons les études, l'éducation en premier. Estamos buscando nuestro trabajo primero. Nous cherchons le travail en premier. Pero Biblia dice que primeramente buscamos reina de Dios y cosas de Dios. Mais la Bible nous dit de chercher premièrement les choses de Dieu et le royaume de Dieu. Si queremos ver doble bendición del Señor, Si nous voulons voir cette double bénédiction qu'il a prévue pour nous, buscamos primeramente reina de Dios. cherchons premièrement le royaume de Dieu. ¿Cuánto dice amén? Combien disent Amen? Aleluya. Cuando buscamos cosas del Señor, Quand nous recherchons les choses du Seigneur, una de cosas que Dios quiere que buscamos o hacemos l'une des choses que Dieu veut que nous fassions, que nous cherchions, es para ganar almas. c'est gagner les âmes. Todo lo que quiere eso bendición, eso, cuando decimos doble bendición, eso es el mínimo que Dios quiere derramar sobre su iglesia. Quand je dis double portion de bénédiction, c'est le minimum que le Seigneur veut donner à son Église. Algunos deben llegar 10 bendiciones más, Parce qu'il y a 10 fois plus qui vont arriver. pero lo mínimo cada hermano en el año que viene es doble. Mais le minimum pour chaque frère qui est présent ici, c'est le double. Pour chaque enfant de Dieu, c'est le double de bénédiction. ¿Qué Dios quiere que hacemos el año que viene? Que Dieu veut nous donner l'année qui arrive. Como decimos aquí en 2 semanas atrás, Comme nous le disions il y a 2 semaines environ, cada hermano chaque frère, busca mínimo de 2 almas al Señor. chaque frère devrait chercher 2 âmes pour le Seigneur. 2 vecinos al Señor. 2 voisins pour le Seigneur. Biblia dice allí en el libro de Juan Et dans le livre de Jean 15, 15, 16. verset 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Amén. Él dice que mira, yo cogí a ustedes para ir allí y hablar mi palabra allí fuera. Regardez ce que dit le Seigneur. Il dit qu'il nous a choisis, lui nous a choisis, nous, et pas l'inverse, pour aller prêcher sa parole. Dios llama a cada uno para evangelizar el año que viene. Le Seigneur veut nous envoyer chacun d'entre nous pour prêcher l'année qui arrive. Y Dios dice que cuando hacemos eso, Et le Seigneur dit que quand nous faisons cela, libro de Éxodos,
Dans le livre d'Exode 23, versículo 25 y 26. 23 à 25 et 26. Éxodos 23, 25 a 26. Exode 2, 23 à 25. Por favor, léelo, hermano. Mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Amén. Y 26. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra. Y yo Aleluya. completaré el número de tus días. Aleluya. Amén. Mira la promesa del Señor. Regardez la promesse du Seigneur. Dios dice que cuando ¿cómo se hace caso de su palabra, Il dit que quand nous réellement nous écoutons sa parole, cuando obedecemos su palabra, quand nous obéissons à sa parole, el mismo promesa que mira, que nunca falta cosa buena en nuestra vida. jamais nous ne manquerons de ces bénédictions dans nos vies. No tenemos que preocupar lo que nuestro futuro. Nous n'avons pas besoin de nous préoccuper pour notre futur Si andamos en el camino del Señor. si nous marchons dans les voies du Seigneur. Él dice que él mismo provee por nuestras necesidades. Car il dit que lui-même pourvoit à nos besoins. Él mismo dice que mira, en nuestra tierra que hay plenitud de cosas buenas. Il dit dans l'Exode qu'il y a une plénitude de par ses bénédictions dans nos vies. Solo cuando obedecemos su palabra. Et cela quand nous obéissons à sa parole. Hermano, yo quiero puse en nuestro corazón, yo quiero animar a cada uno de nosotros que toma esas cosas del Señor en serios. Mes frères, je vous exhorte à prendre ces choses-là au sérieux. Probalo en este año que viene, ganas amar al Señor y mira bendición que está en él. Essayez l'année qui arrive de faire ces quelques étapes que le Seigneur nous donne et vous verrez les bénédictions. Aleluya. Si vemos nuestro Señor con el temor el año que viene, Si nous aimons notre Seigneur et nous l'écoutons l'année prochaine, hay una historia en el libro de Segundo de Reyes, dans le livre de 2 Rois, capítulo 4. chapitre 4, Si leemos yo creo que 1 a 4, pero hasta 1 a 6, pero yo voy a resumir solo. Eso ¿cómo se llama? Segundo de Reyes, capítulo 4, de 1. No vamos a leer por tiempo. Hay una mujer que su marido ya murió. dans ce passage, il y a une femme qui, son mari est mort. Y queda esa mujer con solo sus hijos. Y con el montón de deuda. Et il ne reste plus que cette femme avec ses enfants. Y tiene tanto que ella no tiene dinero para pagar. Et elle n'a pas d'argent pour payer ses frais. Y viene, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? ¿Acreedores se llama? Los que tienen que recoger su dinero de que su marido debe. El agente tributario. Eso, como Hacienda, como tributario, eso. L'agent des impôts arrive pour prélever l'impôt chez cette femme. Y la mujer dice que aun cuando está mi marido, no puede pagarnos, aún está murió. Et elle explique que son mari est mort, qu'elle ne peut plus payer. ¿Dónde voy a conseguir dinero? Où va-t-elle prendre l'argent? Pero esa mujer hace una cosa que yo le gusta mucho. Que a Dios le gusta mucho. No, sí, la mujer hace cosas que yo le gusta mucho. Cette femme va faire quelque chose que j'aime énormément. ¿Qué primero lo que ha hecho esa mujer? Él dice que busca varón, busca su pastor. Qu'est-ce qu'elle a fait? La Bible dit qu'elle est allée chercher son pasteur. Él busca al hombre de Dios, su profeta. Elle cherche un homme de Dieu, un prophète. Y él dice una cosa. Ahí lee, por favor, versículo 1 solo. Et la Bible dit, au verset 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo y mi marido ha muerto,
Y tú sabes que tu siervo era temeroso del Señor y ha venido al acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Ya está. Él dice que, mira, su mujer, él dice que mi marido, tu siervo, era temeroso del Señor. Elle clame à Élisée que son mari était serviteur d'Élisée et craignait le Seigneur. Ella sabía que su marido servir al Señor con temor. Elle savait que son mari servait le Seigneur avec crainte. Por eso él puede correr a decir que mira, los beneficios de mi marido, del Señor, dame ahora. Et c'est pour ça qu'elle vient rappeler à Élisée de lui donner maintenant le bénéfice du service rendu par son mari. Porque mi marido no puede, no tener esos servicios, los beneficios antes que murió. Pero yo sé que Dios puede pasar a mí. Parce que mon mari n'a pas reçu ces bénéfices-là au moment de son vivant, mais je sais que moi, je peux venir le réclamer aujourd'hui. Por eso, por favor, yo quiero decir a todos los padres. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aimerais exhorter les parents. No, mira, aunque estás sirviendo a Dios, parece que todo no va bien. Mira, esos servicios no están en vano. Je voudrais vous dire que le service que vous faites n'est pas en vain. Tu servicio en la presencia del Señor no está en vano. Ton service dans la présence du Seigneur n'est pas vain. Esos beneficios te van a pasar a ti, a tu generación y generación. Ce service sera une bénédiction pour toi, tes enfants et les enfants de tes enfants. Abraham sirvió a Dios. Abraham servait Dieu. Dios pasa esa bendición a sus hijos. Dieu a permis à la bénédiction d'Abraham de découler sur ses enfants. David, David, si no es porque él servía a Dios con temor, porque él servía a Dios con temor, por eso Dios no quita bendición a Salomón. David a servi le Seigneur avec crainte et c'est pour ça que Salomon n'a pas perdu la bénédiction de Dieu, Por causa de su padre. grâce à la crainte de son père. Hermanos, si vemos a Dios y vemos las promesas de Dios en nuestras vidas, Mes frères, servons le Seigneur et voyons ses promesses s'accomplir dans nos vies. para terminar, Pour terminer, en el año de esos dobles de bendiciones, el año de doble de bendiciones que año que viene, l'année 2021 est une année de double bénédiction. sabemos nuestro Dios con el temor, Servons notre Seigneur avec crainte para que su promesa pueda llegar a nuestra vida. pour que sa promesse arrive dans nos vies, sa bénédiction. Y vamos a arrive. poner en pie. Mettons-nous debout. No sé qué está en el corazón de cada hermano esta mañana. No sé qué lleva en el corazón. Je ne sais pas ce qu'il y a dans le cœur de chaque frère en ce matin, Pero yo tengo hambre a servir a esos Dios más. mais moi j'ai faim de servir le Seigneur. Quiero conocer esos Dios más. Je veux connaître le Seigneur mieux, plus. Y yo quiero que mínimo de 2 almas lleguen a través de mí en esta iglesia el año que viene. Et j'aimerais vraiment que au moins 2 âmes viennent à l'église de par ma prédication l'année qui arrive. Minimum de 2. Un minimum de 2 personnes. Porque yo quiero ver esos dobles de bendición en mi vida. Parce que je veux voir cette double portion de bénédiction dans ma vie. Entonces vamos a decirle al Señor, Disons au Seigneur, Señor, Seigneur, dame eso ganas donne-moi cette envie para hacer tu voluntad, Señor. de faire ta volonté, Para ganar cada alma, pour gagner des âmes, para hablar tu palabra. pour parler de toi. Señor, dame eso ganas, Señor. Donne-moi cette envie, ce En zèle, el Seigneur. nombre de Jesús. Au nom de Jésus. Vamos a orar. Prions. Oh, es mi Dios. Oh, mi Padre. Ô Seigneur Père, Tu palabra dice ta parole dit
que la gloria, Señor, de ese último tiempo te va a ser mayor más que la primera. Que la gloire de ces temps, de ces derniers temps, sera encore plus grande l'année prochaine. Y quiere hacer parte de esa bendición, Señor. Et je veux faire partie de cette bénédiction, Seigneur. Entonces, Señor, dame esto gracias para hablar tu palabra Alors donne-moi ta grâce, la grâce de parler de toi, Seigneur, a los gentiles, Señor. à ceux qui en ont besoin, A todo gente que todavía no conozco a ti, mi à Dios. tous ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur Jésus. Señor, ayúdame. Seigneur, aide-moi. Ayúdame para traer jamás a tu casa, Señor. Aide-moi à gagner des âmes pour ta maison, Seigneur. Sí, Señor. Oui, Seigneur. Señor, también yo quiero pedir de ti, Señor. Seigneur, j'aimerais te demander aussi, Dame fuerza para hacer esos 21 días de ayuno, Señor. donne-moi la force pour faire ces 21 jours de jeûne, Seigneur. Dame esa fuerza, mi Dios. Donne-moi cette force, Seigneur. Porque yo quiero que mi vida cambie mejor, Señor. Parce que je veux que ma vie s'améliore, Seigneur. Gracias, Señor. Merci, Seigneur. Gracias por oírnos. En el nombre Merci pour ta de bénédiction. Cristo oramos. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.